recuerdo dónde ni cuándo, I heard in a place, I don't remember where or when, pero escuché que uno viene a la iglesia a cargar las baterías. but I heard that people come to church to charge their batteries, Y a mí me dio un poquito de tristeza, and I felt sad porque muchas personas tienen ese concepto. because many people have that concept. Hay que ir a la iglesia a cargar la batería. We're coming to church to charge the battery. Entonces uno viene aquí el domingo y conecta el cable ahí, So you come on Sunday and you connect the cable there, getting charged. y se va para la casa feliz. And then you go home nice and happy. Por el camino empieza a acabarse la batería. But towards the end of the week, the battery starts on Ya charging. el miércoles ya está media carga ya. By Wednesday, it's like halfway done. El viernes ya. On Friday, it's like all the way over here. It's El like domingo está you're- muriendo. Sunday, you're like almost completely dead. Eso no es así, iglesia. But that's not like that, church. Se supone que el cristiano verdadero It's supposed to be that the true Christian esté conectado ahí 24/7. is connected to God Jesús dijo, yo 24/7. soy la vid verdadera Jesus said, I am the true y vine, ustedes son las ramitas. and you are the branches. Separados de mí nada podéis hacer. Apart from me, nothing, you cannot do Permaneced anything. en mí, dijo el Señor. Stay in me, says the Dijo, Lord. la rama que se separa de mí Says the branch that separates from me, se seca it's gonna die, basically. y hay que echarla al fuego. And it has to be thrown to the fire. Así que usted, si usted no se ha conectado, So if you have not connected with him, conéctese hoy connect with him today. y quédese así para el resto de su vida. And stay like that the rest No of se your life. desconecte, iglesia, Don't disconnect from him, para que no church. se le acaben las baterías So that, your battery doesn't get y uncharged. no tengas que venir a la iglesia arrastrándote. And you don't have to come to church dragging. Amén, iglesia del Señor. Amen, church of God. Vamos a estar de pie, por favor, Please rise. para que estire las piernas. Stretch your legs a little bit. Y vamos a leer una porción de la palabra del Señor. And we are going to read a portion of the word of the Lord. Vamos a leer el Evangelio según San Mateo, We're going to read the book of Matthew. capítulo 7, And we are going to go to chapter 7. versículo 21. And we're going to read verse 21. Amén. Evangelio según San Mateo 7:21. Let's go to Matthew chapter 7, verse 21. ¿Todo lo tiene? Everybody have it? Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but only he who does the will of my Father who is in heaven. Quiero continuar hoy I want to continue today hablando acerca del cristianismo verdadero. talking about true Christianity. Este es nuestro tercero y último mensaje, This is our third and our last message porque Dios ha puesto en mi corazón a compartir eso con la iglesia del Señor because the Lord put this in my heart to share this with, the church y aquellos que nos ven a través de los videos. and with the people that see us through the cameras. Y hablamos acerca del compromiso. En el primer mensaje hablamos acerca del compromiso con el reino de Dios. In the first message, we spoke about the compromise with the kingdom of God. Y leímos en Lucas 9:62 que el Señor Jesucristo dijo que el que pone su mano en el arado y mira hacia atrás no es apto para el reino de los cielos. And we read in Luke's chapter 9, verse 62, that no one who puts his hand to the plow and looks back is fit for the service in the kingdom of God. Así dice la Biblia, That's what the Bible says. que no sirve para el reino de Dios. That he's not fit for the kingdom of God. Y eso me preocupa, And that worries me, church. porque es Jesús el que está diciendo eso. Because it is Jesus who's saying En this. otras palabras, Jesús dice, In other words, Jesus is saying, si tú pones la mano en el arado, he's saying, if you put your hand in the plow comienzas a mirar hacia atrás, and then you start looking back, no puedes trabajar conmigo, you can't work with me. no me sirves, You're not good to me. no te quiero en mi reino. I don't want you in my kingdom. Y eso me preocupó, And that worries me porque yo no quiero que el Señor me diga eso. because I don't want the Lord to tell me that. Y allí en Lucas 14:26, And in Luke
chapter 14, verse 26, el Señor le puso un poquito más de fuerza al asunto. the Lord put a little bit more force, more strength to the matter. Dijo, el que no ame su familia, He said, whoever does not love his family, menos que a mí, menos que a mí, whoever doesn't love his family less than me, no puede ser mi discípulo. cannot be my disciple. El que no me ame a mí más que a su propia vida, no puede ser mi discípulo. The person that does not love me more than his own life cannot be my disciple. Y eso tenemos que tenerlo en la cabeza, iglesia. And we need to keep that in our minds, in our heads, church. En el segundo mensaje, In the second message, hablamos de la parte que Dios hace con los humanos we spoke about the part that God does with the humans. cuando verdaderamente le amamos así como Él quiere que le amemos. When we truly love him like we're supposed to love him, Él nos coloca en los lugares celestiales he puts us in celestial y places nos bendice con toda bendición. and blesses us with all blessings. Tenemos la mesa servida para nosotros. And we have a full table for us. Tenemos acceso al trono de la gracia. We have access to the throne of grace. No tenemos que pedirle permiso a nadie para entrar en la presencia de Dios. We don't have to ask anybody for permission to enter the presence of God Tenemos acceso, tenemos entrada libre. because we have full access. We are free to enter, Y eso es maravilloso. and that's beautiful. Pero muchos cristianos no hemos entendido esa parte. But many Christians have not understood that part. Y hoy vamos a hablar acerca de por sus frutos los conoceréis. In today's message is titled, You Will Be Known by Your Fruits. Y usted sabe que los humanos tenemos, algunos humanos, por supuesto, yo no, You know, some humans, of course not me, tienen algunos defectos. have defects. Y uno de esos defectos es que les gusta mirar los defectos de los demás. And one of them is that they like to see other people defects. Y cuando pensamos por sus frutos los conoceréis, And when we think, by their fruits I will know you, yo siempre miro a mi vecina I always look at my neighbor a ver si tiene frutos. to see if she has any fruits. Y decimos, And we say, eso como que es una higuera estéril. I see that one looks like a plant that doesn't give any fruits. Enseguida la miramos como una mata de espinas. Right then and there we see them like a place full of spines. Y casi nunca pensamos en los frutos que yo doy, ¿verdad que no? But most of the time we never think about the fruits that I have. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. But Jesus said, by the fruits I will know you. Vamos a ver si tiene frutos. Let's see if they have fruits. Y es una manera que el Señor nos da And it's the way that the Lord gives us, de mirarnos al espejo that we can look at ourselves in the mirror y ver cómo está caminando nuestra vida con Dios. and that we can see how we're walking our life with Y God. evaluar nuestra condición That we can examine, evaluate our condition y pensar, ¿soy un hijo de Dios o no soy un hijo de Dios? and think and say, am I a daughter and a son of God, or am I not a daughter and a son of God? Y Jesús nos dejó algunas cosas para saber dónde estamos. And the Lord left us things so that we can know where we are. La idea de esto, lo que quiero que te lleves a tu casa, The idea of this, what I want you to take home, es que tú puedas entender que si eres un hijo de Dios, is that you can understand that if you are a son or a daughter of God, tú tienes una posición muy alta. you have a high position. Tú eres un hijo de Dios. You are a son of God. ¿Desde cuándo mis hijos tienen que pedir una cita para hablar conmigo? Since when do my children need to ask for an appointment to speak with me? ¿Desde cuándo mi hijo tiene que preguntarle al otro hijo qué es lo que yo le quiero decir? Since when does one of my sons need to ask my other son what I need to tell him? Y de eso compartía un poquito con mi clase esta mañana, And that's something I was sharing with my class this morning, que a mí me preocupa mucho, iglesia, that it worries me. porque los evangélicos andan detrás de los otros evangélicos preguntándoles, ¿qué dice Dios para mí? Because some Christians are following other Christians saying, what does God have to say to Imagínate me? que
mis hijos ande el uno preguntándole al otro, ¿qué dice mi papá de mí? Imagine that one of my children has to ask the other children, what does my dad say about me? Vaya y pregúntele a mi papá, Go ask my dad. ¿qué pasa con este hijo? What's going on with this child? Algo está mal en la relación nuestra. There is something wrong in the relationship. Si yo tengo un hijo If I have a son que no tiene la confianza de venir a mí that does not have the trust to come to a me preguntarme algo to ask me for y something, tiene que usar a sus hermanos, and he needs to use his siblings, algo está mal. there is something wrong. ¿Correcto, iglesia? Is that true, church? Ahora, ¿por qué será que los evangélicos Now, why is it that some Christians, dejamos la palabra del Señor we leave the Word of God porque no nos gusta leerla because we don't like to read it, y vamos a donde los predicadores but we go following the a preachers que nos pongan la mano en la cabeza that they can put their hand in our foreheads y digan lo que Dios dice? and they have to say what God has to tell us? ¿Qué tiene Dios para mí, hermano? Brother, what does God have for me? Y entonces de eso se ha multiplicado en el planeta Tierra. Now, that has multiplied in planet Earth. Tenemos profetas por camionados. We have so many truck drivers. I mean, so Por many todas partes. prophets. We have many prophets that we can fit them in trucks. Por todas partes, iglesia. Everywhere, church. Y lo más que me preocupa a mí, And what worries me, y me perdonan los profetas que sí and usan la palabra de verdad, forgive me the prophets that preach the word of God, that speak the truth. pero la mayoría de ellos solamente le profetizan cosas buenas. But most of them only prophesize good things. Cuando una persona pasa al frente, When somebody goes forward, el Señor te va a bendecir, hermana. the Lord will bless you, sister. Te va a dar 7 camionados de monedas de oro, He will give you 7 full trucks of una gold. casa nueva, hermana, A new house, sister. una carrera universitaria, hermana. A career from the university. Aquí veo en mi bolita de cristal que tú vas a ir a estudiar a Lowell. I see the crystal ball that you're going to go to Lowell and study. That's true? Si ve, ya estoy. See? Y por eso es que los evangélicos, bueno, And no todos, this is why some of the Christians, not all of them, estamos buscando a Dios por los rincones, we are looking for God in the corners. porque hay comezón de oír la palabra, Because you want to hear the word, pero no la palabra de aquí, but you don't want to hear the word from la here. palabra dulce que viene de otros lados, But you want to hear the sweet word that comes from other la places. palabra profética You want to hear the prophetic que word dice bendiciones para that mí, talks about blessings for un me. ministerio poderoso que vas a mover las naciones, A strong ministry that will move nations. pero muy pocas veces But few times viene una palabra diciendo arrepiéntete, there will be a word that says repent. busca a Dios, Look for God. deja de caminar torcido, Stop walking in the wrong ways. enderezate, Straighten up. porque el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Because the hatch is put next to the bottom of the trees. Y todo árbol que no da frutos, And every tree that does not bear fruit, dice todo árbol que no da buen fruto, it says any tree that does not bear good fruit es cortado y echado al fuego. will be cut and thrown to the fire. Esos profetas no son famosos. But you don't really hear, those prophets are not famous. Por eso mucha gente no le gusta mis mensajes, So that's why many people don't like my messages. porque a mí no me gusta endulzarle el oído a la gente, iglesia. Because I don't like to, be sweet to somebody's ear. Nosotros aquí no hablamos de prosperidad, In this church, we don't speak much of prosperity, pero aquí regalamos la comida. but we give food for free here. Aquí hacemos muchas cosas para bendecir al pueblo. Here we do many things to bless the people. Y hay lugares donde hablan de la prosperidad, Now, there is places where they speak of prosperity, pero todo el día están mendigando dinero. but every day they're asking for money. Hermano, siembre aquí para que Dios le prospere. Siembre la semillita, hermano. Brother and sister, plant your seed here. Come on, plant your seed, everybody. Y venden hasta los saludos. They even sell the welcomes. Entonces estamos en un mundo, iglesia, So, church, we are in a world donde tenemos que abrir los ojos. where we have to open our eyes.
abrir nuestros oídos, open our ears, estar pendientes a lo que está sucediendo en este mundo be mindful of what's going on in this y world, agarrarnos de Dios. and grasp God. Jesús dijo, Jesus said, Jesús fue el que dijo eso. Jesus is the one that said, No todo el que me dice Señor, Señor, not everyone that says, Lord, Lord, entrará en el reino de los cielos, will enter the kingdom of heaven, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. but the one that does my Father's will. Y esto está tan clarito, Church, and this is so clear. tan fácil. It's so easy. Mi Biblia dice, yo no sé la suya, My Bible says, I don't know about you, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, if you heard your Jehovah's voice attentively, y si tú pones por obra su palabra, and you use his word and put it as an act in your life, todas las bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. all the blessings will come to you and will reach you. Y vas a ser bendito en la ciudad, And you will be blessed in the city, y vas a ser bendito en el campo. and you will be blessed in the towns, Bendito será la ollita con que cocina, and your pot will be blessed, y va a ser bendita tu chequera, and your wallet will be blessed, y bendito todo lo que pisen tus pies, and bless anything that you put your foot todo on, lo que toquen tus manos. anything that your Y Dios hands te va a touch. poner por cabeza, iglesia. And the Lord will put you as a Y head, no te church, va a poner por cola jamás. and you will not be at the tail, never. Y lo único que hay que hacer The only thing you have to do es obedecer a Dios. is to obey God. Tan fácil. So easy. Si hay una iglesia If there is a church que está buscando a Dios, that is looking for God, que está de rodillas clamando a Él, that are on their knees, que está viviendo su palabra, that are living His word, lógico, iglesia, it's obvious, church. no se necesita ser un iluminado You don't really have to be so para illuminated saber que Dios va a bendecir ese lugar. to know that God will bless this No place. importa si viene con la bendición en una tortuga. It doesn't matter if He comes with the blessing on a turtle, Dios nos prometió muchas cosas hace muchos años. but the Lord promised us many things a few years back, No, muchos años. a few years, No, many years. Many years. many years ago. Pero Él se montó en una tortuguita But you know, He got Himself in a turtle y trae su paquete de bendiciones debajo del brazo ahí. and had His full of blessings. Nosotros lo estamos esperando, iglesia. And we were waiting for Him, you know. No vamos para ninguna parte. We're not moving anywhere. Aquí nos quedamos This is where we're staying, predicando el evangelio, preaching the gospel, sirviéndole al Señor, serving God, reclamando a Boston, proclaiming Boston, creyéndole a Él believing Him, y obedeciendo su palabra. and obeying His word. Aquí han venido muchas personas, Here many people came, inconversos, non-believers, cristianos, Christians, predicadores, preachers, profetas. prophets, Nos han dicho todas las cosas que Dios nos ha prometido y que vienen en el camino. and they have prophesied all the things that God has for us and that are coming our way. No ha sido nada nuevo, It hasn't been nothing new, pero nos han confirmado todo lo que Dios nos ha prometido. but they have confirmed everything that God has promised us. Cada uno de ustedes que están aquí, And each one of you that is here, si usted es un hijo de Dios, if you are a daughter and a son si of usted God, es una hija de Dios, if you are a daughter of God, usted no se preocupe, don't you worry. te quédese ahí. Stay there. Si tú caminas bajo la bendición de Dios, If you walk under the blessing of God, si tú caminas bajo la voluntad de Dios, if you walk under God's will, todas las bendiciones que Él ha prometido all the blessings that He has promised te van a perseguir, will iglesia. chase you, church. Te van a Will chase perseguir, you. te Will van a chase you. Will buscar. look for you. Las bendiciones van a correr hacia ti. The blessings will run to you. No necesitas correr detrás de nada. You don't have to go around chasing Las anything bendiciones van a venir because the blessings will come to porque es you parte de la herencia del reino. because it is part of the inheritance of the kingdom. Amén, amados. Amen, my beloved. Entonces, yo quiero que nosotros hoy salgamos de aquí So I want us to leave today entendiendo understanding que hijo es hijo. that a son is a son. La única forma The only way, o la única razón the only reason que usted no se sienta con confianza de acercarse a Dios that you don't feel with
comfort to get close to God, es que no sea un hijo de Dios it's because you're not a son of God. o que se peleó con su papá Or because you fought with your dad y tiene miedo. and you're scared. Pero aún el hijo pródigo, But even the prodigal son, en el capítulo 15, versículo 11, in chapter 15, verse 11, aparece un hijo que se peleó con el papá there is a son that fought with his dad, y se fue a tierras lejanas. and he left to a far land, Y él se sentía sucio, and he felt dirty. pero aún así, But even like that, siendo el hijo pródigo, being the prodigal él son, pensó, voy donde mi papá he thought, I'm going back to my y le father, voy a pedir perdón. and I'm going to go say sorry. Yo sé que él no me va a sacar a patadas. And I know he's not going to kick me Yo out. sé que él me va a dar, aunque sea, me va a dar trabajo. I know he's going to give me employment. Ahora, si un hijo apartado, Now, if you're a son or a daughter that are distant, que se fue peleado con su papá, and you left fighting with your father, entendió que él seguía siendo su padre. he understood that he was still his father. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo a los hijos de Dios creerle a él? Why is it so hard for the sons and daughters of God to believe in him? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo pensar que él oye mi oración? Why does it take so much from us that he hears our prayers? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo pensar que él me puede hablar a mí directamente? Why is it so hard that we don't believe that God can speak to me directly? ¿Por qué, iglesia? Why, church? Solamente hay una razón. There's only one reason. El capítulo 5 de Gálatas, Chapter 5 of Galatians, versículo 19 al 23. and we go from verse 19 through 23. Allí dice que hay frutos de la carne y frutos del espíritu. It speaks about fruits of the flesh and fruits of the spirit. Y dice la Biblia, And the Bible says, versículo 19, 5:19 dice, manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia. 19. 5:19 says, the acts of the sinful nature are obvious: sexual immorality, impurity, and debauchery, Idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, idolatry and witchcraft, hatred, discord, jealousy, fits of rage, selfish ambition, dissension, and factions. envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Envy, drunkenness, orgies, and the like, I warn you, as I did before, that those who live like this will not inherit the kingdom of God. Y esta lista es larguita. This list is pretty long. Y lo tremendo es que nosotros los evangélicos And the hard is that us, the Christians, a veces buscamos las más grandecitas, ¿no? we look for the biggest ones, you know? Idolatría, Idolatry, fornicación, fornication, hechicería, witchcraft, borracheras. drunkenness. Eso conmigo no va. Uf. That with me, no, it doesn't go. Y decimos, ya yo voy para el cielo. And then we say, yeah, we're going to heaven. Pero ¿qué tal las otras? But what about the other ones? Como enemistades, Like discord, pleitos, celos, iras. jealousy, fits of rage, Creo que hatred. aquí hay nadie que sufra de ira, ¿o sí? Is anybody here that has like fits of rage? ¿Celosos? Jealous? No. No. ¿Envidiosos? The envious? Ah, Never. definitivamente. Definitely not. No. Y dice que cosas semejantes a estas, por si acaso. And Se me escapó alguna. Just in case he forgot to add one, he says, and things in the same way. Ahora In the same nature. tenemos que pensar Now we have to think que definitivamente somos humanos that we are humans y vamos a cometer errores. and we will make mistakes. Pero una cosa es que yo cometa un error But one thing is that I do a mistake, y otra cosa es que yo viva nadando entre la basura. and another thing is that I'm swimming in the trash.
Entonces el Señor dice, So the Lord says, la gente que viven de esta manera, people that live like this, que viven por su humanidad, por lo que su carne les dicta, that live by the flesh, no pueden ir al cielo, unfortunately they cannot go to heaven porque su corazón no ha sido cambiado. because their heart has not changed. Es así de fácil, iglesia. It's that easy, church. Si el Espíritu de Dios vino a ti, If the Spirit of God came to si you, Dios te cambió, if God changed you, si naciste de nuevo, if you were born again, algo tuvo que pasar. something had to happen. Tienes que ser diferente. You have to be different. Porque si todavía tu corazón no ha sido cambiado, Because if still your heart has not changed, no te vistas porque no vas a ir a la fiesta. don't get dressed because you are not going to the party. Ahora, Now, el versículo 22 verse 22 says, dice más, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. gentleness, and self-control. Against such things there is no law. Qué diferencia, ¿no? What a difference, right? O sea, lo que la Biblia nos dice, So what the Bible's saying, aquí están las señales, these are the signals, los frutos the fruits que debe producir una vida cambiada por el Espíritu de Dios. that a changed life by God needs to show. Y le voy a contar algo, iglesia, que he aprendido últimamente. And I will tell you something, church, that I learned recently. Entre más la gente escucha el Evangelio The more the people hear the gospel y cierra su corazón, and they close their heart, más bruto se pone, it becomes more crude, más insensible. more insensitive. Así es. It's like that. Si una persona escucha la palabra If somebody hears the word y la atesora en su corazón, and they treasure it in their y con heart, temor y temblor la pone por obra, and with fear they put it to action, aún con sus fallas y sus errores, even with their failures and mistakes, su corazón se vuelve sensible a Dios. their heart becomes sensitive to God. Pero entre más escucha But the more they hear y cierra su corazón, and close their heart, más insensible se vuelve. they become more insensitive. Llega el momento en que no le importa nada. There comes a time where they don't care about anything. Puede venir Jesucristo mismo Jesus can come himself y la persona no siente nada. and the person doesn't feel anything. ¿Ustedes creen que estoy exagerando? Do you believe that I'm exaggerating? Los fariseos The Pharisees conocían la ley, knew the law, conocían la palabra de Dios, knew the word of God. tenían tanto conocimiento de Dios. They had so much knowledge of God. Bueno, fariseos y saduceos y todos aquellos que conocían la ley, en ese los religiosos, mejor dicho, Let me just say it, the religious, los religiosos de ese tiempo, that religious people of those times, tenían tanto conocimiento they had so much que knowledge cuando los sabios vinieron a adorar a Jesús, that when the wise man came to worship Jesus, Herodes llamó a los que conocían la ley the king Herod called the ones that knew the law para preguntarles dónde debía de nacer el Cristo. to ask them, where would Christ be born? Y le dijeron exactamente dónde era. And they told them exactly where he was. Ahora, miserables, Now, miserable, si ellos sabían dónde, if they knew where, ellos escucharon que esos sabios habían visto una estrella, and if they knew that those wise men saw a star, ¿por qué no fueron con ellos a adorar a Jesús? why didn't they go with the wise men to worship Jesus? Porque se habían puesto brutos. Because they have become crude, numb, dumb. No me le digan así, por favor. Everybody call me dumb. Se habían vuelto insensibles, iglesia. They have become insensitive, Eso le pasa al corazón humano. and that can happen to the human heart. Se vuelve insensible. It can become insensitive. Romanos 8, 5 al 8. Now let's go to the book of Romans 5:8. 8, 5. Chapter 8, verse 5 through 8. ¿Qué dice ahí? What does it say there? Porque los que viven
No dice, porque los que son de la carne piensan de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Those who live according to the sinful nature have their mind set on what the nature desires, but those who live in accordance with the Spirit have their mind set on what the Spirit desires. ¿Cómo se entiende esto? How do you understand that? ¿Cuál es el orden de prioridades en tu vida? What is the order of priority on your life? ¿Qué es lo que tú anhelas? What is it that you desire? ¿Cuál es la pasión que hay en tu corazón? What is the passion in your heart? ¿Por qué vives? Why do you live? ¿Qué es lo que anhelas cada día? What do you desire each day? ¿La presencia de Dios? The presence of God? ¿El servicio a Dios? The service to ¿Un God? ministerio poderoso? A strong ministry? ¿O solo cosas materiales? Or just material things? ¿Cuáles son los testimonios que oímos? What is the testimonies that we hear? Todos los éxitos que yo he tenido en el mundo material. All the successes that we had in the world. Pero ¿dónde están los éxitos del mundo espiritual? But where are your successes in the spiritual world? ¿Dónde está el ministerio? Where is the ministry? ¿Dónde está mi llamado? Where is your calling? ¿Dónde están las almas? Where is the souls? ¿Dónde las vidas que yo he impactado? Where are the lives that I have found, that I have impacted? Aquellos que viven según la carne, Those who live according to the aquellos que flesh, piensan, dice la palabra, los que piensan en las cosas de la carne, the ones that think about the sins of the flesh, es porque son de la carne. it's because they are from the flesh. O sea, si tu pasión es lo de este mundo, So if your passion is anything from this world, tú eres de este mundo. you are from this world, Aquí en este mundo te vas a quedar. and you're going to stay in this world. Pero si tú eres del Espíritu de Dios, But if you're of the Spirit of God, si tu corazón ha sido cambiado, if your heart has been changed, entonces vas a pensar diferente. you're going to think differently. Ahora mire lo que dice Romanos 8:6. Now look at what Romans 8 verse 6 says. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. 6 says, the mind of sinful man is death, but the mind controlled by the Spirit is life and peace. Ahora mire esto, iglesia, que es tan importante. Dice 7, dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. The sinful mind is hostile to God. It does not submit to God's law, nor can it do so. Y el 8 dice, y los que viven según la carne, no pueden agradar a Dios. And verse 8 says, those controlled by the sinful nature cannot please God. En otras palabras, In other words, aunque tú quisieras, even if you wanted to, no puedes. you can't. Pastor, es que yo quisiera orar, pero no puedo. Pastor, I want to pray, but I just can't. Yo quisiera, de verdad, yo quisiera separar un tiempo para leer la palabra, pero es que no puedo. Listen, I would really like to take some time so I can read the word, but I really can't. ¿Sabe por qué? You know why? Porque tu corazón no ha sido cambiado. Because your heart has not been Que changed. tú vives por las leyes de este mundo. Because you live according to the laws of this world. Tu pasión es este mundo. Because your passion is in this world. Porque solamente crees lo que ves. Because you only believe what you see. Ese es el problema. And that's the problem. Ahora, iglesia del Señor, Now, Church of God, no podemos vivir we cannot live como hijos de Dios like sons of God, pensando si Dios sabe que yo existo o no. thinking, does God know that I exist? Hay personas que le dijeron, el médico le dijo que están enfermos. There's people that the doctor said, you're sick. ¡Ay, hermana, ore por mí! ¡Hermana! And they came running saying, brother, please pray for me, I'm sick. ¿Sí o no, iglesia? Is Y that llaman true, a todas las emisoras de radio y llaman a los predicadores y a todo el mundo. And they call everybody, they call the radio station, the preachers, everybody. ¡Ay, morí! Pray for me. ¡Tengo una enfermedad! They have to operate me, do surgery.
¿Será que te vas a morir y Dios no se va a enterar? Is it true that you're gonna die and God is not gonna find out? Cuando llegues al cielo, When si es que llega, ¿no? If you go to heaven Y Dios te va a decir, ¡Ah! and God's gonna say, oh my God, ¿por qué no me llamaste? why didn't you call me? ¿Por qué estás aquí? Why are you here? Oh, que me enfermé, Oh. me morí. I got sick and you know they have to do surgery. Dios de verdad. And God is like, for real? No te creo. No way. Really? ¿Sí o no, iglesia? Is that true, church? Solamente existen dos caminos. But there's only two paths. O eres hijo, Either you are a o son no lo eres. or you are not a son. O eres salvo, You're either saved o estás perdido. or you're lost. O eres de Dios, You are from God o eres un hijo del diablo. or you are a son of the devil. O vas al cielo, Either you go to o heaven vas al or infierno. you're gonna go to hell. Si tú vas al cielo, Now, if you go to heaven, deja de arrastrar tu vida. stop Como dragging your miserable. life. Stop dragging your life. Si eres un hijo de Dios, If you're a son of God, tienes que vivir en victoria. you have to live in victory, Aún los momentos duros, even through the hard times, aunque no tengas un centavo en el bolsillo, even if you don't have any money. tu vida tiene que glorificar al Dios del cielo. But your life needs to glorify the Porque Él va a God of cuidar de heaven. ti, iglesia. Esa es su promesa. That's His promise, church. Si eres un hijo, If you're a son, no puedes seguir siendo miserable. you can't keep being miserable. No puedes vivir la vida mediocre, You can't keep living your life mediocre, arrastrándote para servir a Dios, dragging yourself to serve God, dando vergüenza al mundo que está allá afuera. giving shame to the people outside in the world. El mundo que está afuera The people that are outside the tiene que world, sentir envidia de los evangélicos, they have to feel the Christians que alive. sentir envidia de nosotros, They iglesia, have to envy us porque Dios dijo, because God said, van a ser cabeza y no cola, you will be head, van a not ser tail. bendecidos You will be blessed en todas las áreas de su vida. in every area of your life. Y tu corazón, In your heart, cuando el Espíritu de Dios está dentro de ti, when the Spirit of God is in you, Jesús dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, God says, if you believe in me like the word says, de su interior correrán ríos de agua viva. De su interior correrán ríos. from within him will run rivers of living water. ¿Está tu corazón así? Is your heart like that? Si tu corazón no corren ríos de agua viva, If within your heart rivers of water does not run, es un desierto. it's a desert. Está muerto It's dead y necesita la vida de Cristo. and needs Christ. Si tú no eres un hijo, So if you're not a son, Jesús entregó su vida en la cruz del Calvario Jesus gave his life on the cross para darte vida, to give you life, para darme vida a mí. to give life to me. Entregó su vida en la cruz He gave his life on the cross por ti for you, y por mí, for me, para que no te pierdas, so that you may not be lost, para que no vivas una vida miserable, so that you don't live a miserable life, para que vivas una vida victoriosa and that you may live a victorious y life, que aún en los momentos difíciles and that even on the hard times, puedas decir como dijo Job, you may say as Job said, Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de mi Dios bendito. God gave, God took away, let my God's name En otras be palabras, blessed. lo que Job dijo fue, So in other words, what Job said was, con dinero y sin dinero yo sigo siendo el rey. with money or without money, I'm still the Porque queen. cuando Cristo está en nuestra vida, iglesia, todo es posible. Because when Christ is in our lives, everything is possible. Vamos a estar de pie, Rise, church. con dinero o sin dinero. With money, with no money.